ara ulama fi din wal haya don ma akilna din la aniya wa karama dia tabulu nyuma karo ka fanga kene asigira ngamin be ambulo koro kene kon nasawi ambal makeni akramu ko no Ustaz Ibrahim Yakub Dugure. Ustaz Ibrahim Yakub Dugure halifanate ma dugure ananga ni kene bainga ikaro ka fontunye wala do damine ni aye no kumbe etalike aya belebele ka alquran ko nan ko mako ayatul kursi ga jemukan ya temena anga jemukan mi fe wudi ala ma'dubati suri kunandala anye juzu do ke uka gani Allah ta'ala sona mina temeni wala intoyi anga edon mako ka keneka ni jemukan ko nan Ustaz Ibrahim assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akila amena point mita no ye anjora minka Naam. no de ka ayatul kursi yere ka kuma aka bakuru bala ka kono fo ka ko re fo no ye al-almana al-ijmali bi tafsil c'est-à-dire ka wala Allah ta'ala re kala inu munu ba kono ga ne bolo yani ka do kono ba nyini fe saboya fo jemi ko ndu ko te kilinye absage ke modo shin folo do kan juzu iname uluma juzu damina uluma lame ka résumé doke yani ka dun kono be ja inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatullahi rahman wa salamuhu salam ala an-nabiy Muhammad wa ala ali baytihi al-athhari wa sahbihi al-abrar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ووفقني للصواب إنك أنت الهادي إلى صراط المستقيم يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله الأستاذ موسى باباye ينقال كمين أنو دي آيات الكرسي أني سيغو كالا كتمي hakila nimekanga sigi sabana yi ala sigi kun folo an kumana ayatul kursi yere monde do ayatul kursi a bonya ye jume bonya jumo de bala alakram Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay jumo de fo munu ba bonya yira o ko fa andana kuma ayatul kursi nafa jumo de bala adama dini kan nyana maya kono nafa jumo de bala adama dini malahara anyanda do nunu bela jelena bibi ke sigi sabana yi ola an kun jora ina fi ya fo cogo mi ayatul kursi ani a korofo ka damna damne fo ka ta laban makan amata kelen naam bitabena ke jume ode al-sharh al-ijmali li ayatul kursi ma at-tafasil ayatul kursi ka damna ka tasallaba ma ka explication mi ni wala li babe soro kono alhamdulillah iko ka muqaddima min ke no de ka kuma nyabla min ke ayatul kursi kan ambalma fefebe ka lame chefara muso kan ayatul kursi bonya dogolente mala bela jelimba kalama karamogo be kilen ka kuma akan shu ani kile bonya munu be ayatul kursi la ka bon fuka dama deme hal kadam ala karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya yira ka fo e mawo mani e de be ayatul kursi kala seli wati bela jelin kofe iye fajiri seli iklala iba kala ni duskun sanuma ka shin alama sel fana kofe ba kala lansara kofe ba kala fitiri kofe ba kala safu kofe ba kala ni duskun sanu ka shin alama iba korodon ika do ka fo ne mawma ni e sara o kande ko ika do ka fo foite ini aljanna doni che na ma ke saya de ka gele fatula bi iznillahi ika do ka fo be do aljanna ko ni yera doron kanga islame bebo al ni ya kala ika sili nunu ko fe même marratan wahidatan hal chien kelim pedron akala sel wati be ko fe kira ka kuma de do hadisa sanu do akala ni dengani yayi alakara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan jiyelen de do ka fo mawma ni de ka baraka atul kursi kala sel wati bela jelin kofe itara fati o kan ika do ka fo foitina aljana doni che fo saya donc la ni jere kan ka islamé bebo atul kursi ko la alna dana mo bebo parce que bela jelen be strata sumanye ma beti ma shi so dugol kam mi ma fo ka te strata sumanye hal dunya tasmanye fla ni tega do ala kabako do mate la harata larata dunya tate suma akor hal miskala zarrati la a faria diyan tate suma akor donc la ni rek nga islamé bela jelembo fuka tase ayatul kursi amba kalan kan yere tanganaye ayatul kursi nambe dashu fe amba kalan yasa ala kan tanga kata se dugu jelima mun kama ika donc afo
ala karama sallallahu alaihi wasallam kun kɛra n'a bɛ da su fɛ a bɛ kul huwallahu kul a'udhu birabbin nas kul bil falaq a bɛ ninnu kalan a b'a to a tɛgɛ la a b'a mu a fari la a tɛgɛ bɛ fari yɔrɔ minnu sɔrɔ mun kama tangana o la e min ye hakilima ye kira tun bɛ ninnu sura ninnu minnu kalan yasa tangana kama i ka dɔn k'a fɔ kira kumana sura wɛrɛ fana kan min ye tangana belebele ye o ye jumɛn ye o ye ayatul kursi ye donc i t'o fara i ta kan su fɛ n'i bɛ da n'i ye kul huwallahu kalan ka kul a'udhu birabbin nas kalan kul a'udhu birabbil falaq k'o kalan i bɛ ayatul kursi fana kalan i b'a tu i tɛgɛ la i b'a mu i tɛgɛ bɛ fari min sɔrɔ i b'i da ka sunɔgɔ e maa o maa n'i sera k'o kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ hɛrizo de kɔnɔ i bɛ tangana de kɔnɔ fo ka taa se dugusɛjɛli ma sitanɛ jugu min bɛ yaala su kɔnɔ ka adamadenw tɔɔrɔ n'a fanba ye musolakaw ye i k'a dɔn k'a fɔ i n'a si tɛ ɲɔgɔn ye. mais Ustaz Ibrahim par exemple n'i ye mɔgɔkɔrɔbaw ye i b'a sɔrɔ an ka denbayaw kɔnɔna sisan peut-être fa ni ba bɛ yen olu sera ka nin dugusi mais denmisɛnninw fana b'an bolo mais olu ta pour que i k'olu fana bila ala ka tanga kɔnɔ i bɛ se ka mun kɛ o fana niveau la ni ayatul kursi ye. I b'a kalan i yɛrɛ b'a kalan k'u ma susa n'a ye i b'a kalan i b'u ma susa n'a ye o bɛ bɛn sariya yɛrɛ la. ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ dumuni nin kan mais a bɛ fatu bana min na tuma min na bana gɛlɛyala a ma ni a dara bana gɛlɛyala hali ni kalanu ka gɛlɛya ma n k'a tun bɛ an ba Aisha bila o b'a kalan ala kira b'a fɔ n'a y'a kalan a b'a mu ala kira fari la ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais o ye kul huwallahu kul a'udhu birabbin nas kul a'udhu birabbil falaq o de nana hadisaw la ka caya mais an ko an ka maa o maa ni adamaden kuma kun ye mun ye ka hakiliw lakunu kira kumana ayatul kursi bonya kan kuranɛ kumana a bonya kan ko sayyidatu ayil quran kuranɛ aya bɛɛ la belebele don a b'a adamaden tanga donc i b'o fara i ta kan n'i bɛ da i b'a kalan i b'a tu i b'a mu i yɛrɛ la ni denw bɛ yen i b'a kalan i b'a tu la i bɛ se k'a kalan ji la i b'a di denmisɛnninw ma o b'a min i bɛ se k'a kalan ji la i b'a di denmisɛnninw ma o b'a ko o n'a ɲɔgɔn kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen ala kira ye duwawu dɔ fɔ duwawul faza min bɛ siranya bɔ ni den bɛ siran jatigɛ ni fɛn min b'a bɔ den na donc kira y'a jira k'a fɔ aw bɛ se ka a b'o duwawu kalan a bɛ siranya bɔ denmisɛnnin na a bɛ denmisɛnninw kalan o b'a kalan mais den dɔ tun bɛ yen o den ale ma se ka duwawu in durusi fewu sahaba ye ko bɛɛ kɛ a ma se a ye mun kɛ a y'a sɛbɛn k'a gulon den na sahaba o y'a sɛbɛn k'a gulon den na yasa jatigɛw ni fɛnw ka ban den na yɔrɔ min yɔrɔ o kɔni kalanden kɔni ka a to a la k'a mu a la maa tɛna kuma f'o la kɔni donc o bɛ bɛn basi foyi t'a la a Sheikh Ibn Taymiya n'u b'a fɔ ma ko Sheikhul Islam ale y'a sabati a ka fatawa kɔnɔ al-fatawa al-kubra Ibn Taymiya ale y'a sabati ye k'a fɔ adamaden i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ i bɛ se ka kuranɛ aya sɛbɛn walima k'ala tɔgɔ sɛbɛn ka tila k'a ko k'a kɛ nasi ye et puis i b'a min walima k'i ko n'a ye tangana kama ko basi foyi t'a la donc o la i ye ɲininkali kɛ min na maa min ni e bɛ ayatul kursi kalan ka i yɛrɛ tangana ye su kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i den fitinin min bɛ yen n'o tɛ se k'a kalan e bɛ se k'a kalan k'a tu a la hali n'i y'a dɔn den bɛ ka siran waati min siranya b'a la n'a dara den dɔw bɛ yen n'u dara sufɛ u bɛ ban ka pan ka wuli jatigɛ b'u minɛ i bɛ ayatul kursi kalan a kun na i bɛ se ka fatiha kalan a kun na sura minnu b'a adamaden tanga i b'olu kalan a kun na aya minnu b'a adamaden tanga i b'olu kalan a kun na nin bɛ daga foyi t'o la wa bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin nin ma. mais o yɔrɔ la Ustaz Ibrahim par exemple an ye min fɔ e ye ayatul kursi fɔ ni ala ka sallallahu alaihi wasallam ni an ye duwawu minnu minɛ ale fana bolo baro olu bɛɛ ye duwawu sanumanw ye ala kira bɛ minnu d'an ma an bɛ baara kɛ n'u ye e yɛrɛ ko bon a bɛ bɛn an k'u sɛbɛn ka fɛn u min hali ka u mu an na walima denmisɛnninw ni fɛnw na mais mɔgɔ min bɛ o k'i la est ce que kuma dɔw la a tigi se k'a jateminɛ ni mɔgɔ min taabolo kɛra sisan est ce que a tɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ ko bon ne bɛ ka nin fɛn mun kɛ nin fɛn in yɛrɛ de bɛ ne protéger ka ɲini ala ka protection kɔ wa. naam n y'a faamu kosɛbɛ alhamdulillah i ka kuma ka ɲi k'a fɔ maa min misalala komi an bɛ kuma ayatul kursi kan maa min ye ayatul kursi sɛbɛn k'a kɛ nasi ye o tɛ walima k'a kɛ sɛbɛn yɛrɛ ye maintenant e bɛ na a nasi min kɛ k'i ko est ce que ko dɔ tɛna bila kun na k'a fɔ nasiji in de b'ale tanga wa an b'a fɔ la nasiji in tɛ o mais min ka kumakan don o de don min ka kumakan don o de don wa hali n'i ko ko nasiji in don dɔnnibaa dɔ fɛ i tɛ kafiri ye dɛ mun kama parce que nasiji in jumɛn de don ayatul kursi ala ka kumakan tɛ wa
kalimatullahi makhluqatun amla ala ka kumakan est ce que danfɛn dɔ don wa dɔnnibaw y'a yira k'a fɔ ala ka kumakan tɛ danfɛn ala ka kumakan bɛ danbe ka taa ala yɛrɛ de ma ala yɛrɛ dɔ don shirku dun ye de i mako ɲini fɛn wɛrɛ fɛ min ye danfɛn ye ka mako ɲini danfɛn fɛ parce que danfɛn ale se t'ale a tɛ se ka fɛn fɛn kɛ i ye ka n'o ɲini a fɛ sinon mɔgɔ dɔw bɛ ɲini parce que kuma fana ka gɛlɛn mɔgɔ dɔw bɛ ɲini ne bɛ se k'a fɔ ye Ustaz Musa Babasila ɲama i ka nin ko in kɛ n ye i bɛ se ka ko min kɛ misaliya n bɛ se k'a fɔ ɲama i ka nin ta ka diyan e bɛ se k'o ta ka di ne ma o mais Ustaz Musa Babasila n man kɛnɛ kɛnɛya diyan o ye kafiriya ye e tɛ se ka kɛnɛya di mais n'a sɔrɔ i ye docteur ye n bɛ na i kan furakɛ a tɛ don kafiriya kɔnɔ parce que o se b'i ye furakɛli se b'i ye yen nɔ mais e ka fura in o fana sirilen don ala ka ko de la kɛnɛya b'ala bolo hakɛ de b'o fana na e dan ye k'i se dan kɛ k'a tɔ to ala bolo ala ye fɛn minnu kɛ sababu ye yiriw la furaw la ko an k'o ta donc e b'olu dɔn o dɔnni tɛ ne la donc e b'a fɔ nin yiri in ta yiri in ta walima nin furakisɛ in ta nin furakisɛ in ta ala y'a sababu nin na k'a fɔ ni man kɛnɛ n'i ye ninnu ta i bɛ kɛnɛya donc ni ne y'olu ta sisan mais a tɔ bɛ ala de bolo voilà ni kɛnɛyala ala de ye kɛnɛya mais e tɛ mais sababu de ye sisan nɔ donc o cogo kelen maa min ye nin nasi bɔ k'a fɔ ko o non kumakan in danfɛn kumakan tɛ o wa danfɛn yɛrɛ tɛ jɔn kumakan don Allahu subhanahu wa ta'ala jalla jalalu ale yɛrɛ de ka kumakan ba don o tɛ fara danfɛnw kan shiriku dun ye k'i mago ɲini danfɛn de fɛ fɛn na a tɛ se ka min kɛ mais sisan i y'a ɲini ala de fɛ ma dɔn n'a bɛ faamu i y'a ɲini ala de fɛ donc a bɛ n'a fɔ k'i da ma ka sigi ala ka hinɛ na maa min da ma ka sigi birahmatika astaghiisu o bɛ yen nɔ birahmatika ala i ka hinɛ astaghiisu n bɛ da ma ka se ala mɔgɔ bɛ da ma ka se fɛn na mun na a ka se k'i magɛ a ka se ka fɛn dɔ dilan i ye hami b'i kɛ a ka se ka wuli ka bɔ i kan mais est-ce que i da ma ka se ala de la wa i m'i da ma ka se ala yɛrɛ la dɛ mais i da ma ka se a ka hinɛ de la birahmatika astaghiisu ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghiisu o bɛ yen nɔ o sabatilen don kira ka hadisa sanu na kira ka duwawu sanu na mais est ce que o ye k'i dama ka se fɛn wɛrɛ de la wa ko ala ka hinɛ donc ala ka hinɛ o bɛ taa ala yɛrɛ de fɛ yen o tɛ se ka kɛ danfɛn cogo si donc o cogo kelen don a ka kumakan fana i bɛ se k'i dama ka se o la a ka kumakan i bɛ se k'i ta o ta ka a ɲini ala fɛ a k'i mago dilan o tɛ don shiriku kɔnɔ cogoya si la kana bila i kun na k'a fɔ e ye min ta o de don n'a sɔrɔ sɛbɛn don ko sɛbɛn de bɛ mago dilan la sɛbɛn tɛ mais jɔn de don jɔn de tɔgɔ bɛ sɛbɛn in kɔnɔ jɔn de ka kumakan bɛ sɛbɛn in kɔnɔ donc mago dilan bɛ sɔrɔ yen mais an b'a fɔ k'a walala fana k'a fɔ maa dɔw fana bɛ yen minnu bɛ fɛn wɛrɛ ta k'a kɛ sɛbɛn walima k'a kɛ nasi ye min tɛ ala tɔgɔ ye min tɛ ala ka kumakan ye haza haram yen de a bɛ se ka don shiriku kɔnɔ parce que n'i taara se diinɛ tɔgɔ o n'a ɲɔgɔn ma a bɛ se ka taa don shiriku kɔnɔ donc a bɛ fɔ fɛn fɛn saniyalen don n'o bɔra Alahu ta ka kumakanw na naam kalimatullahi wa asma'uhu wal ma'surat nabawiyya o n'a ɲɔgɔn ninnu ala ka kumakanw ala yɛrɛ tɔgɔw ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka duwawu sanu ninnu o n'a ɲɔgɔn a tun bɛ ala wele ni tɔgɔ minnu ye o n'a ɲɔgɔn ninnu k'o dɔ ta k'a sɛbɛn walima k'a nasi bɔ k'a min walima ka i ko n'a ye mago ɲini kama a bɛ daga foyi t'a la ala k'an bɛ sababa ma ala ka laɲiniw sabati alhamdulillah ayatul kursi an ye caman fɔ a bonyaw la ka caman fɔ a nafaw la an bɛna don min kɔnɔ bi o de ye a sharhul ijmali ayatul kursi yɛrɛ k'a ta daminɛ ka taa se a laban ma ka essayer ka walawalali kɛ a la ka explication di a la explication min ni farafasiya caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an kun y'a daminɛ an ka sigi tɛmɛlen an kun bɛ Allahu la an jɔra Allahu la an bɛ segin ka na n'a ye an ko Allahu yɛrɛ ye jumɛn ye ayatul kursi daminɛ min ye Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu al-ismul alam al-ismul alam al-khasu bil ilahi al-haqqi tɔgɔ min n'o kɛrɛkɛlen de ni Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jati kelen pe ye tɔgɔ man t'a la a kelen pe ni ko Allahu dɔrɔn ɲɛsinna ala kelen pe de ma bon ale de ye tɔgɔ ye fana tɔgɔ min al-jami li jami'i ma'ani sifatillahi wa asma'ihi tɔgɔ min ni ya Allah fɔ dɔrɔn a bɛ tali kɛ ala mankutu tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ala mankutu minnu dɔnnen don n'o ye 99 n'u b'a fɔ ko ala tɔgɔ 99 ni Allahu ta ale de bɛ se ka tali kɛ nin bɛɛ parce que nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale Allahu kelen pe kɔnɔ donc nin ye Allahu taarifu ye
Cheikh be min kan alhamdulillah an yo tarifu di ka tɛmɛ nin ye dɔrɔn ka mɔgɔ hakili lajigi a yɔrɔ la an kun jɔra jumɛn an bɛ Allahu la alsa an ko Allahu huwa al-ismu allazi ma zukira fi qalilin illa katharahu ayatul kursi daminɛ n'o tɔgɔba min n'o ye Allahu ye o tɔgɔba in mun de don ko al-ismu allazi ma zukira fi qalilin ko tɔgɔ min na a tɛ fɔ fɛn fitinin na fiyewu illa katharahu fa ka caya de faka caya o be mun yira o bɛ fɔ baraka de b'a la wala inda khawfin illa azalahu wa kumana mina saranya bila jatigɛ ko bila ko dɔ bɛ ka na i ma ko min e jatigɛ fɛn dɔ kan ka e sɔrɔ fɛn dɔ kun b'i kan i siralen don a ɲɛ i jatigɛ walima i sɔrɔ ka ban i jatigɛlen don han o kuma tɔgɔ min ni i b'i da ma kaso la i b'a wele k'i ɲɛsin a ma Allahu ni y'i da ma kaso la i t'i da ma kasi a la fewu fo siranya ko min b'i kan jatigɛ ko min b'i ka gɛlɛya ko min b'i ka fa k'a ta k'a bɔ i kan nin de Allahu ye wala inda karbin illa kashafahu wa tɔgɔ min de don kumana min na adamadennin ko dɔ y'i sɔrɔ min ye degun ye a ko y'i sɛgɛn kosɛbɛ tɔgɔ min ni i b'i da ma kasi a la n'a b'o degun ta ka bɔ i kan i n'a fɔ bana b'i la bana min ni bana in kɛlen don k'i tɔɔrɔ kosɛbɛ bana b'i la bana min n'a bɛ k'i sɛgɛn bana b'i la bana min n'a bɛ k'i jɔrɔ bana b'i la bana min n'a bɛ k'i hami i b'i da ma kasi tɔgɔ min na n'o de ye Allahu ye n'i y'i da ma kasi ale la dɔrɔn a bɛ o mago gɛlɛn in ta k'a bɔ i kan. mais k'i da ma kasi la cogo di a zikuru kɛli wa. ka zikuru kɛ k'a wele n'a tɔgɔ Allahu ye. ka wele n'a ye. naam ala yɛrɛ b'a fɔ qul ud'u Allaha aw ud'u Rahman qul ud'u Allaha a ye n wele ni Allahu ye ala yɛrɛ ka kumakan don a ye n wele ni n tɔgɔ Allahu ye n ye tɔgɔ min da n yɛrɛ la a ye n wele ni o ye aw ud'u Rahman walima a ka n wele ni n tɔgɔ Ar-Rahman ye n'o ye hinɛ masa ye ko an mana tɔgɔ fɛn fɛn ta ale tɔgɔ sanu ninnu na k'ale wele n'a ye k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ y'ale tɔgɔ sanu ye wa i mana nin fɛn fɛn ta i ɲɛsinna ale ala kelen pe de ma. falahul asmaul husna tɔgɔ ɲumanw bɛ ale ala de la tɔgɔ ɲumanw dafalen bɛ ale ala de la i ka dɔn k'a fɔ Allahu n'i y'a ta dɔrɔn i sinna ala yɛrɛ de ma i bɛ ala wele n'a ye ni mɔgɔ gɛlɛn b'i la i bɛ ala wele n'a ye ni gɛlɛya ko b'i kan i bɛ ala wele n'a ye ni bana jugu b'i kan i bɛ ala wele n'a ye n'a sɔrɔ siranya ko bɛ i kan i t'a fɛ a siranya k'i sɔrɔ ala wele n'a tɔgɔ Allahu ye kɔrɔ ye di fɛn tɔw bɛɛ to yen jow to yen kɛrɛfɛbila ninnu to yen danfɛn bɛɛ to yen ɲɛsin jɔn ma masaba ala. i n'a fɔ ni degun bɛ yen e k'a fɔ i n'a fɔ ya Allah e ala min tɔgɔ nin ye. naam. kana ka tanzihu ka sanuya ka bɔ nɔgɔw la nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma naam ka sɔrɔ k'i ka ɲinifɛn d'a ma i b'a majamu oui k'a majamu na ani hakɛ min ka kan k'a ka bonya yira k'a ka kɔrɔta yira k'i ka dɛsɛ yira k'i ka fantanya yira k'i ka nagasiliya yira k'i ka jɔnniya yira Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ k'i dama kasi ala n'a tɔgɔ ba Allahu ye walima tɔgɔ fɛn fɛn y'i diya tɔgɔ ninnu na sa k'i dama kasi ala n'o ye i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ k'a b'a mais olu fɛn ninnu o bɛ dépend jɔn dɔw la ka se jɔn dɔ ma wa parce que a bɛ se ka kɛ e bɛ ala mankutu ni ala mankutu cogo dɔ ye ne b'a mankutu ni dɔ ye maa wɛrɛ b'a mankutu ni dɔ ye basi b'o la parce que ne bɛ fɛn dɔ fɔ ala ma c'est à dire hali n'o y'a sɔrɔ ni olu sɛbɛnnen tɛ k'a fɔ a ma n'a di sa a ma n'a di sa a mana foyi la mais k'ala majamu i n'a fɔ an ka kuma dɔnnaw bɛ setigiw u bɛ setigiw majamu fo bɛ damatɛmɛ a faamuna bon Allah subhanahu wa ta'ala masa ɲuman don masa min don a y'o de fɔ lahul asmaul husna tɔgɔ ɲumanw b'ale de la tɔgɔw ka ca donc tɔgɔ min y'i diya o ta mais maa min ka kegun ni i bɛ sɛkɛrɛw dɔɔni kalama a la i bɛ jija munasaba ka kɛ i ka tɔgɔ a b'i ka ɲinifɛn cɛ mɔgɔ min b'i la misalala i bɛna ala wele mɔgɔ min na n'a sɔrɔ bana de b'e la kɛnɛya masa i kan k'a wele n'o de ye n'a y'a sɔrɔ bana de y'i ka hami kɛnɛya de y'i ka ɲinifɛn a ka kɛnɛya d'i ma a shafi n'a y'a sɔrɔ garisɛgɛ ko de b'e la i k'a wele ni garisɛgɛ masa ye sɔnni masa ye alwahabu arrazaku alfatahu i bɛ se ka wele ni bɛɛ lajɛlen ye donc o n'a ɲɔgɔn ka taa n'a y'a sɔrɔ ni e bɛ fɛ i ka tanga de
ere bolo ko do kelen do min kelen do ka geleya do ika ko la ere bolo siri ubi ka ona ɲɔgɔn nunu donc i b'a wele jume kisi masa siri fonini no ona ɲɔgɔn nunu kisi masa tangani masa assalam al hafiz ona ɲɔgɔn nunu inshallah Ustaz Ibrahim wati chogo kama ni Allah ta'ala sona ni flash d'information bana inshallah yo so ngani kelen ka ni sangaina inshallah ina fo nya yara de majokula mbeka kwa ngona minga ni wati na Saudi atal kursi anye sigida flake aka ina fo Ustaz Ibrahim fo chogo mina sigida kelen ina fo sigida folo anyu ke alamat wati so ka sigida kelen fana ke ya me sabana nabi inshallah ta'ala ani Ustaz Ibrahim Yakub Tukure ambalma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ala sisa usugulen ga uka radio man radio shende rijo do bay ko le karo ka fo mi septembre ko ya lekle tan bi samba fla ni samba ko wati kelina mi safari nan kuma ko do makono alekle sabay bi samba kelen san kemenani sambina ni san saba ala ka rasulullah sallallahu boli makani kata madina ina fo obodo chukumina mami mi ambulo koro en fait shende lan sanga ina sawo yambal kenya karamo ko no Ibrahim Yakub Tukure niye wala ngere la jasabi kam no fen kon na saudi ayatul kursi usaz Dukure naam antu ye nyingali minkila ka ko jabita ama ina fo nya fo chugumina ngo ali na amaye sebe feuna na fo yere mu fo ala kra ka kuma kan c'est-à-dire al kalimat wal aqwal al ma'thura min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni amakuye ebseka ala majamu ni ka majamu kai nebseka majamu madu jekite fana ebseka majamu la ka majamu kai bon est-ce que bashi bola pour kan bela jilinga ala so alhamdulillah rabbil alamin al ustaz Musa Babasila ye yingal mi ke anafaka bon inafu ya fo chugomi ala wele chugo kacha wa ala wele baw kacha mashita dadoni ala irete ala be ka wele du wolo fambe yandonte mawbe ka ala wele makka sisa ube ka wele madina ube ka wele farafina ya ube ka wele azi jamana europe jamana je fam bela jeli mawbu tele wele ube ala wele bebe ki tanyina fe bebe ki mako yina fe wani bela jelen fana be ka wele na wele chugo de ye ibita so wele chugo nunu fo lendo nyongo donc kumala suruna ala wele chugo be no ala wele chugo mi ni ibe ala wele ni aye me ika jija ibe fe ala wele ni togo ye ibe ala wele ni wele chugo ibe ala majamu ye ika jija aka sura aka ke fe mi ni sharia be jonta okora idi ika jija ibe ka ala wele ni togo mi de est-ce que ala togo yere do wa fo doni ga kila de parce que c'est ala wele Allahu togo sanu nunu doni no asmaul husna doni no togo bi konon kondom kanu dota bashi fo itula mais ibi koroshi chugo ala wele chugo la chugo mi ni ibi ta soro kuma kan do kuma kan mi ere ta koro don ita boyoro don ka fo kibi ala kibo ta ala wele no yi i koroshi ola parce que o chaman de be ibi ta soro fen wala togo be bolo mini ala ere togo tikelenye c'est comme si be fe gashin ala ma mais fen wala de togo bi bolo donc i baye ka fo problème be don i ka barala donc no te ala wele chugo adama don be ka ala wele fambe du koloka donc a bebe ka ala kele de wele wa i ba soro a bela jele be ka ala wele togo de fana togo mi a famba o tikelenye parce que togo kacha ala la togo nyimo be ale ala de la donc la alhamdulillah nyini fen kelen o Allah de saraw be chaya katama o be famu abina vo misri wal masijo yere kono sisano on nana sijo kono mais est ce que an nana sara kelen fe wa e ka quartier be roman ne be quartier mina kelente ne be mayambugo ne be nan mayambugo sara e kana o artem na ka se sijo le mais e be quartier mina ifana boni ka sara e kana o ni be quartier mina technicien be quartier mina o fana ba nana ka sara sara ma ke kelenye mais anga layini kunye jume o sijo ne o artem na an be nana nyogo soro ya donc wala chugo kelen kasraw takata alama abise ka chaya mais layini e jume o Allah subhanahu wa ta'ala de burgi ya kuma rason jila awre bu fonye aka kuma kambula ka fala rasulullah sallam ko asilime misiri gono ay chiro be kasili chen ay sigi ay tayya kala ay salam la kala kasilla ay tegejan akoko Allahumma inni as'aluka ya Allah الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. mais adisa fochugula au reba fochugo mina c'est-à-dire ala kra manfayo mais ala kra mu bara kra krefra luko qad ghufira lahu
ake wiyala de ake wiyala de o cogo kelen na mais ko do men na ko don ba de bala parce que il fallait garder ça o cogo kelen e mi fo c'est à dire che fe fo anglal no so la crème mana ni fe mais ay ko fo ala togo baw voilà ni ko fo shara so no men belaje shara so no bema ya dada nyongo o cogo la do cogo kelen hadisa wore fana be o fana che kira nyene abina be ala wole afo antal hananun manan badi samawati wal ardi donc ya zal jalali wal ikram abtanni ala kray mun ke ka jabe aklali ko chemi fle ko ay ala wole bismillahil azam kay ala wole ni ala to la belbele di ala to belbele ka ba ko de mais kirama fo ko ismullahi azam do wal ma kirama fo fle ka kuma ka mun fo ismullahi azam ba kono kira ko mo fo yo mais chay o don chugodi o ke guyadi o da to amma fo kuma be fo haklimo di qur'an re kuma shino li ulil albab ala ba fo fambe li ulil albab nye haklila jiginde niye leçon de ka di awma mais anafa belebele be se joma li ulil albab hakli batigo munu be hakli jagabo ko sebe muna awti hakli jagabo qur'an kandi donc ni ko hakli jagabo qur'an ka fen chamba kono donc o chuo kele ke ala kumana ala togo ka kera kumana ala togo ka inafo ala re kumana togo ka donc cey wala belebele ko le taku utugu jonko ala wule no la belebele donc sika fo itala ni ikegala ni lo taku fara nyonka ka do ka fo o ikele kala wule na togo la belebele wa ka do ka fo sika fo itala la bi ka do ujabi ki ganyi le fen dima ko ya fakera chema inafo mo ya fakela ma inafo ya fo chugo alhamdulillah ala ka ambe sawaba ma o de ato wa me yemi fo ismullahi alazam okmana o fana ade fana muye akacha ni walma to gende no Ustaz Ibrahim bon ismullahi alazam alo sa musa baba e be ka do na ye babu min ngono babu daqiqu jiddan ka tafsir ke ijaba mujaza naam ijaba mujaza naam babu daqiqu jiddan babu mindu akamise akan anga cheikh baw na nyon de la munu bi do ala ka détail badi mais ni ayininga ala karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fana mi fo ala mo di make ala kra ya ira ka fo ismullahi al-azam ala to la belebele nu ba fo le grand nom d'Allah de la ka me do la ko grand nom d'Allah ti o da to adama di anga kala o de kan ko anga kalanke ko grand nom d'Allah ko ti ko kuma retebe ko haramundi awo parce que kala to bebe ka abebe lebele tiando fitini tala to la ale afuka dawde kangwa parce que ni ko grand nom d'Allah kuma fitini ejume e ko ala to la belebele a fitini ejume fitini te ala to la ala to be grand nom d'Allah mais grand nom d'Allah fana la aha o la belebele fana be e ma Qur'an e fen kelen de o fala no nyon kan ka fo al-Qur'an mais est-ce que Qur'an e kuma kan kelen do wa est-ce que sura kelen do wa est-ce que aya kelen do wa donc sura chamani aya chamon de farla nyon kan ka ke Qur'an e ala ka kuma kan adda fali mais ni sura ni fana bela jelna min ka bona be o sura est-ce que ni ko fatiha de ga boni Qur'an sura be iye kalon tiga wa iye tian fo mais c'est o kore ko sura to ga dogon wa e ma fo ga dogon mais a Qur'an ba ala belebele we fatiha ayatul kursi ambo minka donin kala bela jele bena ka fo ayatul kursi de Qur'an aya bela belebele ala kuntigi est-ce que aya deni me ya aya denti abe belebele mais mi fona ka bona be o ayatul kursi donc o chuwa kele ala to be belebele mais ala to la belebele fana be na fo ma ko le grand nom d'Allah ala to la belebele ismullahi al-azam donc a fo ko dio fo ko parce que ko ye to non ala to be belebele mais doka bona be donc abe ben fo itala ala kara Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako ko ni ambe ismullahi al-azam ni ala to la belebele ni ko anga ni bakara kono ay sura fla fo ko jeya kan ayino kono afolay bakara a flana o ali imrani bakara doni mbaw ya segese kata ye kafo bakara aya mi ni oye 255e verset na fo ma ayatul kursi ka bendi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum katabla wa huwa al-aliyyul azim kwa bendi kono bon
o tilala ka basu kɛ ka recherche kɛ kosɛbɛ kana ye tuguni k'a fɔ aya in dɛ a daminɛ yɛrɛ k'a bɛ ni Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Muna parce que Allahu yi yɛrɛ sɔrɔ ye a daminɛ yɛrɛ la net. Muna parce que hayyul qayyum fana yi yɛrɛ sɔrɔ ye. O kuma kira ye sura filanan jumɛn fɔ Ali Imran. Ali Imran dɔnnibaw y'o fana ta k'o lajɛ k'o fana sɛbɛn ka taa ye k'a fɔ o fana daminɛ. Mun bɛ yen alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc Allahu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kɔnɔ. Allahu yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Hayyul qayyum fana yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. mais a bɛna fɔ al-hayyul qayyum ni sɔrɔ jala ye dɛ. A ka di Ala ye fo k'a dama tɛmɛ. Ala tɔgɔ la belebele don a bɛna se a ma ɲɛfɛ o. dɔnnikɛla dɔ yɛrɛ k'a fɔ Nabiyula Isa a tun bɛ su ɲɛnamaya ko n'a bɛ su ɲɛnamaya k'a tun b'a ɲɛnama ni tɔgɔ min ye k'a b'a fɔ de ya hayyu ya qayyum k'a b'a la wele n'o tɔgɔ ye ya hayyu ya qayyum a b'a la wele n'o ye yasa a ka su ɲɛnamaya. Dɔnnikɛla dɔ y'o yira. Dɔnnikɛla dɔ y'a yira k'a fɔ Nabiyulahi Suleiman masa n'u ko masa Suleiman Ala ka nabiɲumanba ye min ye masaya kɛ ka fan caman mara n'a ka masaya bonyana fo k'a dama tɛmɛ. A ka waati muso dɔ tun bɛ yen ko Balqis o fana tun ye masamuso de ye a mago tun b'o la ko nani o n'a ka masakɛ sigilan ye arshu k'a bɛɛ ta ka na n'a ye. A y'a ɲini a ka maaw fɛ ale ka waati la cɛw b'a bolo adamadenw na cɛw b'a bolo jinɛw la minnu bɛ se ka kobaw kɛ. Ala kɛlen bɛ k'u bɛɛ kolo a ye. K'u kolo a ye. Bon a kɛlen k'a ɲini a nɔfɛ maaw fɛ jinɛw b'o la hadamadenw b'o la ko qala ifritun minal jinn ko jinɛ dɔ tun bɛ ifritu de ye. Ifritu ye jinɛ juguba de ye jinɛ farimanba a kana ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ a tɛ sɔn maa si ta ma hali n'ale donna i ka maa la a donna muso la yasa k'a gɛn ka bɔ a la problème dan de don parce que ale kati ka gɛlɛn ni ka gɛlɛn ale b'a fɔ f'i k'ale faga de n ta to yen